آغا صاحب ہمارا عزت ہے. ہم آگے کا جو خاندان ہے پہلے سے رہا ہے, آپس میں ہم بھائی بھائی ہے, لیکن جو یہ لوگوں کا کہنا ہے یہ سب جھوٹ ہے. یہ دل کی آواز ہے لوگوں کی کہ آج حاجی صاحب اٹھنا چاہیے. لوگوں نے مجھے کھڑا کیا. اور رہی نیشنل کانفرنس کی بات, میں عمر عبداللہ سے بھی ملا, میں ساگر صاحب سے بھی ملا, ڈاکٹر فاروق صاحب سے بھی ملا. میں جو ہمارا چیف منسٹر تھا اس وقت عمر عبداللہ, اس وقت اس نے فیصلہ کیا ہمارے ساتھ, جہاں مجھے زیادہ ووٹ ملے گا میں وہاں ہی رہوں گا. ہلال محمود ڈار پورہ کا رہنے والا ہے, یہی بڈگام کا کانسٹیچوئنسی کا آخری سہارا بنے گا, اور کوئی نہیں ہے. مےٚ چھُ ناو غلام احمد وانی, أسۍ چھِ پورہ روزان. حلقہ یُس زن وٕنکٮ۪نس اَسہِ یوٗتھ نیشنل کانفرنس سُہ کوٚر اَسہِ سٹیٹ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ سٹاٹنگ آف د آفس ایز ویل ایز کینڈیڈیٹ آف د کانسٹیچوئنسی حاجی ہلال محمود ڈار. ہم نے عمر عبداللہ صاحب سے بھی بات کی ہے. عمر عبداللہ صاحب نے بولا کہ یہ مینڈیٹ دینے کا یہ میرے پاپا کے ہاتھ میں ہے, میں یہ مینڈیٹ نہیں دے پاؤں گا. ادروائز وہ ہم نے ساری کانسٹیچوئنسی میں پبلسٹی دی ہے. ہم ایک ایک آدمی کے گھر گئے کہ ہمارے اس پورہ کے نامنیٹڈ حاجی ہلال محمود ڈار کو ہم الیکٹ کر رہے ہیں کینڈیڈیٹ کی صورت میں. تو اس میں ہم اب ریسپانس ہے حاجی فاروق عبداللہ صاحب کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے بھی ایشورنس دی ہے کہ ہم یہ اس میں بات چیت کر رہے ہیں, ہم حاجی ہلال محمود ڈار صاحب کو مینڈیٹ دے دیں گے, کیونکہ کانسٹیچوئنسی پچھلے 40-50 سال سے ایک طرف کی اگنور کیا گیا ہے. یہ جو حلقہ پورہ ہے, پورہ اٹ از اے فیس آف دا ڈسٹرکٹ بڈگام, اٹ از اے ہارٹ آف دا ڈسٹرکٹ بڈگام. We have always support national conference from the very beginning till date. Candidates from which state, from which country, from which parts of the district has been elected, we have supported the concerned MLA at that time, and till date we are supporting national conference. We are now stand up the Haji Hilal Mahmood Dar to give him mandate on priority basis. That will cause your constituency, our constituency will be run fastly accordingly. ہمارا جو عمر عبداللہ صاحب یہاں کا الیکٹڈ ممبر ہے, الیکٹڈ ایم ایل اے ہے, اس نے ایشورنس اس وقت دی کہ مجھے اس وقت چھوڑ دیجیے کیونکہ اس کے سر پر سارا جموں و کشمیر کا لوڈ ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ کانسٹیچوئنسی خالی پڑ گئی ہے. ہمارے آگا روح اللہ صاحب ہے, ان کے پاس بھی اب اتنا ٹائم نہیں کہ وہ لوگوں کا دیکھ بھال کریں, وہ لوگوں کے گھر گاؤں جائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے یہ ایکٹیو ممبر ہے, ویری ہارڈ ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے. ناٹ اونلی پورہ کالونی اور پورہ, he will help, he will run whole of the constituency of district Badgam. Not only constituency, he will run whole district Badgam. District Badgam are urging people that all the people are supporting Mr. Hilal Mahmood Dar Sahab as the national conference leader. We have elected him by a lot of majority. He has been nominated as a youth national conference halqa sadr. Till then we have compress him upon to you stand up. We will go to the concerned higher authorities for your mandate of the constituency in future. Thank you. بڈگام کانسٹیچوئنسی جو یہ بے بس بے سہارا یتیم بن گیا ہے. یہاں ہمارا آغا سید روح اللہ صاحب ہمارا ریپریزنٹیٹیو تھا. ہم نے اس کو وقت پر اس کو ہم نے آگے بڑھایا ہے, مگر اس وقت وہ پارلیمنٹ ممبر بن گیا تھا. تو وہ اس کانسٹیچوئنسی کی کیا کرے گا؟ اگر وہ اس کانسٹیچوئنسی میں ہوگا تو کچھ نہ کچھ ملے گا. مگر یہ سری نگر کا تھا, ہمارا تھا انجینئر رشید, وہ جیل میں بند ہے, اس لیے ہم بے بس ہو گئے. ہمیں کوئی امید نہیں. جو ہمارا چیف منسٹر تھا اس وقت عمر عبداللہ, اس وقت اس نے فیصلہ کیا ہمارے ساتھ, جہاں مجھے زیادہ ووٹ ملے گا میں وہاں ہی رہوں گا. آغا صاحب نے بھی ہمارے ساتھ وہی کمٹمنٹ کی, مگر اس نے گاندربل میں الیکشن لڑا تھا. پہلے اس کے دادا پردادا نے الیکشن لڑا تھا, وہ مجبور ہو گیا گاندربل جانے کے لیے. ہم بے بس ہو گئے, بے سہارا بن گئے, یتیم بن گئے. آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم
हिलाल महमूद डार उमपोरा का ये रहने वाला है, यही है बडगाम का कॉन्स्टिट्यूंसी का आखिरी सहारा बनेगा और कोई नहीं है। इन्होंने फैसला लिया था उमर साहब का बेटा, उमर साहब का बेटा उठेगा, वो बेचारा पढ़ा लिखा हुआ नौजवान, इसको पता नहीं है सियासत क्या है क्या होता है। वो दादा बाप के कहने पर कुछ बोलेगा, अपने दिल से नहीं कुछ नहीं बोलेगा वो। मगर इसने हमने आज फैसला ये लिया कि हमारा अपना कैंडिडेट होना चाहिए। हम दुख भरी आवाज़ तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू एंड कश्मीर को ये कह के बेबस बन गया ये बडगाम। मैंने आगा सईद रूहुल्लाह का नाम चेंज भी कर दिया एक दिन। उसको मैंने कहा कि इसको बोलते हैं पहले गबी तहसील है इस बडगाम को। मैंने उसको कहा फ़क्री बडगाम जनाबी आगा सईद रूहुल्लाह, वो मेरा हार्ट है आगा सईद रूहुल्लाह, मेरी काफ़ी दिलचस्पी है। मगर वो बेचारा क्या करेगा, वो पार्लियामेंट मेंबर है, उसका अपना लक है, किस्मत है, वो आगे बढ़ गया है। वो हमारा ही नहीं, वो बिहार का ही, उत्तर प्रदेश का, तमाम हिंदुस्तान का वो पार्लियामेंट मेंबर था। वो उसको पहचाने गया, इस कश्मीर को पहचाने गया, इस बेबस है हम सारे। हमारा अपना कैंडिडेट सिर्फ हिलाल महमूद डार होना चाहिए। अगर कोई भी अगर इसको मैंडेट नहीं मिलेगा, नामुमकिन है कि बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी साइड जाएगी। मुझे यकीन है ये आगे नहीं बढ़ेगी अगर इसको मैंडेट नहीं मिलेगा। वोत यह खुदा तो रसूल करनस कामयाबी वार वार थनस अरिजान थनस अस वात सहूलियत करोस नालस थप क्या दामनस करोस पन बोय ना खुदा तो रसूल करनस कामयाबी करनस अजुक दो ही नस वसील करनस कामयाबी यम करन असल अस खतर करन मसल अस गो आब क्या बिजली बिल सोज वनकस 3000 रुपये अकिस गरीबस तूत गुजार आसान कह यह कर मदद इंशाअल्लाह रहमान यमिस दपान बनन गोस गामस वाते सहूलियत कुन पे वाते सहूलियत क्या बिजली बिल वोत रात 3 क्या कर गरीब यस 3 गर वात आमद रत सह कर आब खतर मोल पेवान आब अन गाड़ तेल आबस तौर कन सो बड़ बार परेशानी वारिया काम कर हल सान आब बेमार गसान बिजली फी वातान बिजली बिल वातान अकिस गरीब खश गसान अस गोस आराम वात मगर अस वातना यह आराम क्या पे अंदुक पे महलुक पे अंदुक मगर अस गोस आराम बेरोजगार तम सिगरेट चेवान ड्रग्स चेवान ये बेरोजगारी अगर रोजगारी आसे तम मत लगन अत कुन होंद गरीब बन बना कर आराम वातना आब फैसिलिटी पावर फैसिलिटी अस प्रेथ क्या सपोर अंदो वन यह गोस बन यह गस। दरअसल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि लोग आज इससे पहले भी मेरे ही साथ थे। मैंने काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट की है। हमारा एक यहाँ पर वर्किंग बॉडी एक NGO चल रहा था, फलाह व बहबूद जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, उसमें हमने काफ़ी काम किया है। यहाँ ग्रिड ले लिया, ये ले लिया, वो हॉस्पिटल दे दिया, सब कुछ करवाया यहाँ पर। अभी तो बहुत सारे काम पेंडिंग है अभी। तो लोग यही चाहते हैं कि हमें यही कैंडिडेट होना चाहिए। लोगों का दिल की आवाज़ है लोगों की कि आज हाजी साहब उठना चाहिए। लोगों ने मुझे खड़ा किया। और रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, मैं उमर अब्दुल्ला से भी मिला, मैं सागर साहब से भी मिला, डॉक्टर फारूक साहब से भी मिला। मैंने बात की, मैंने कहा ये जो आजकल जो ये वेव चल रहे हैं, आप बोलते हैं कि नासिर सुगामी साहब को दे देंगे हम, लेकिन यहाँ पर मांगता कोई नहीं लेगा। मांगते कि आज बात ही नहीं है। आज लोग चाहते हैं हमारा अपना कैंडिडेट हो जो यहाँ पर काम करे। तो शुक्र है अल्लाह ताला के लोग मेरे साथ है। आपने खुद भी देखा कि कितने लोग बेचारे, औरतें, बच्चे, बड़े, बूढ़े सारे आज मेरे साथ चल रहे हैं। तो इस वजह से कि जब मैंने कोई काम अच्छा किया यहाँ पर, तो लोग इसीलिए मेरे साथ आ रहे हैं कि ये बोलते हैं हमें यही आज का MLA चाहिए बडगाम का। तो आगा साहब हमारे भाई है, तो अभी वो MP है, वो इतने सारे ढेर सारे काम है, नहीं हो सकता है उससे। तो इंशाअल्लाह वो भी हमारे साथ ही है। शिया सुन्नी हम भाई है, ऐसी कोई बात ही नहीं। ये कहूँगा कि ये सारा लोगों का कही सुनी बातें हैं। तो आगा साहब हमारा इज़्ज़त है। हम आगे का जो ख़ानदान है पहले से रहा है,
आपस में हम भाई भाई है, लेकिन जो ये लोगों का कहना है ये सब झूठ है। ये आपस में सारे एक होता है, कभी तू मैं कभी, तो यही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम सब एक है इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। मैं यही कहूँगा कि सारे मेरे भाई हैं, ये चाहते हैं, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ मेरे पाक परवरदिगार मुझ में इतनी हिम्मत दे दे कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से आबाद हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं जो गरीब से गरीब लोग हैं बेचारी, कल पावर का जो मसला था हम गए, हमने किया वो इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहर, हमने आवाज़ उठाई। तो यही मैं कहता हूँ कि बेचारे ये लोगों को आराम पहुँचना चाहिए, बस और कुछ नहीं। थैंक यू।